Oh, pilang kilo aning lutsa? 50 daw lutsa o kana? Oh, 80 ra sili. Patula. Kamatis. Kamatis daw 20. Sibuyas. Cinta. Oh. Ayan, palit na mo palit. Unsay ngalan aning tagihan tindahan? Paler. Oh, paler na mo, palit na mo kay paler. Mura-mura lang, barato ra kuno na ihang patatas. 25, 20 ang carrots. Oh, sige, barato na. Paabuton na tog 1 minute kapin kay maalkansi ta. Oh, munay tagya guwapa kayo na. Guwapa, way lain. Guwapa goy tapad. Guwapa goy tapad. Abit ko si Lilin. Oh. Tanawa din sa YouTube, subscribe din ka sa akong YouTube kay wala pa 1 minute, sobra na day. Pwede na. Oh, ayan.